Puilana hambai যেটা সোমবুং হিংকে কক বরগ্ন সিবিএসই কারিকুলাম দামানি বিষয় সত্যি ন আমার তংথক মানে তাই বেলাই চিনিয়াম প্রাউড নিকক যেটা কক বরগ্ন সেন্তাবক সিবিএসই দি কারিকুলাম দাইমাখা আবো শুধু সাকসাকনা ক্রেডিট নাইয়া আবন বগে যারা চেষ্টা খেকা বিভিন্ন সময় বরনবা ক্রেডিট দিও হাইফানো যেহেতু পাবলিক আনার দায়িত্ব রেখা ত্রিপুরানি চিনি সমাজ সংস্কৃতি তারপরে পুরা রাজ্যনি কক দিল্লি থাং সানাভাবে চেষ্টা খাই তুমু কক বরংনি ব্যাপার বাং আবনো খাইকা যে থানায় 3 তারিখ মার্চ মাসনি 2021 পার্লামেন্টও কাইসা 377 যেটা রুলস অনুসারে কক সানানি সুযোগ মানো আরো আং চিনি কক বরনতি কক সাকা আরো আং সাকা যে সিবিএসই যে স্কুল রগো ফরজাগি দङ বিভিন্ন সাবজেক্ট কিন্তু আরো কক বরক করি তো কক বরক কক থাইনি ডেভেলপমেন্ট খাইনে থাকা ইকে जों আবনো এডুকেশনও দানা নাগো কারণ এডুকেশনও দেখা গে আবো একদিকে তো প্রিন্টেড নাই আরো অনেক কিছু চিনি সুইজার চিনি কাহিনী তো চিনি তো আবো আজাগো जों তিসাই রমানো তো কাজে যতদিন পর্যন্ত সিলেবাস তাই কারিকুলাম जों আবনো দাইমেয়া ততদিন পর্যন্ত কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপ হইয়া একে আবনি বাকি ন চিনি ডিমান্ড দমানি দীর্ঘদিন যে কক বরগ্নব সিবিএসই সিলেবাস আর কারিকুলাম দানা ভাগে তো পার্লামেন্ট আঙ্গাবো দাবিতি সাকা হেঁকে চিনি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নে বিশেষ করে এইচআরডি মিনিস্ট্রি আবনি মিনিস্টার হিंगे श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ताई चिनी देश नि प्रधानमंत्री पूरा विश्व नि जनप्रिय प्रधानमंत्री मा सासे नाय आं बरनो हामबाय याफारो पूरा कक बरक सानाय चिनी दफानि हिंगे एवं त्रिपुरा बासी हिंगे त्रिपुरा बासीनि जत्तनि हिंगे बचिनी कक बरक लैंग्वेज न सीबीएसई কারিকুলাম দায় দিমা বাকে আং বেলাই বেলাই কে হামবাই দি তাই একটা মিনি সমুংকে যে কিছু কিছু অর্গানাইজেশন অকক কিসাকা যে যিনি গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ নাকি হিন্দি ন কক গরকতে বাংলা নেই সাকো চাপুবই দিখায় আবার আসলে চাপক দিমা বিষয়য়া যদি চাপক রিনা নাই খাইকে सीबीएसई नि सिलेबास कारिकुलाम कक बरना इनक्लूशन खेलाखौ माने दावै रिगलाखौ तो चिनी सरकार सब समय नायो चिनी विभिन्न रिजनल जे लैंग्वेज दंनाय आमनि डेभलपमेंट कक बरकनि डेभलपमेंट चिनी सरकार नायो आउन बगि तो सीबीएसई ताकलाय पुइला जों दायरिखा चिनी त्रिपुरा हास्ते भारत बाय मिलिमानि पड़े अर्थात मार्जारनि पड़े 49 पड़े अनेक चिनी कक बरकनि बागै जों लड़ाई संग्राम आंदोलन जों विभिन्न समय खेका डिमांड खेका किन्तु कोनो सरकार एत बছর तो खेलिया আমার তো একদম মানে आं साना मसंग किन्तु ताकलाय न पइला अ इनिशिएट बरक नाखा तले अमन परिष्कार चिनी केंद्र सरकार कक बरक डेभलप खेना नायो चापक दिना नाया तो काजे तब बाकी तो चिनी अमनो 8 शेड्यूल दावैसन अमनो नेशनल लैंग्वेज खेनानै जों मिलि संताना नालाय जों शुद्ध हरफ सिमी तुय बितर खैता भागे एंगला जेमन आनि चराय दुइजन दङ बरक इंग्लिश मिडियाम पढियो बरक बांला स्किप बाय पढि बांला कोनबे एके आगार साना थानिया आनि चराय ना कोनो दिन जदि कक बरक नों একটা মাস্টার ডিগ্রি খাইনি के बरक হয়তো इंग्लिश स्क्रिप्ट बाय सिनाय किन्तु जे बरक बांला मिडियाम पढि तंखा ब হয়তো বা বাংলাও কিসা কমফর্ট ফিল খেয়ে গে বাবাই সুইমান তাই মাসা সংস্কৃত বাই সুইমান जों अब बितर्क तंगियो यानि ककिंके जों अमन सरकारी विभिन्न जेटा सरकारनि या प्रेसारनि आबनो जों सरकार बाय आलोचनानि माध्यमे या प्रेसारनि नांनाय सामुं तांगिना नांनाय जेमन तब दाय दिमा हाई सीबीएसई कारिकुलाम ठीक ए शिड्यूल दाना बागै जों चिनी जत फकटेल्स तमने सॉन्ग्स तमने चिनी जत तमने आबनो जों रिटन फर्म तोय
আর স্কুল টু ইউনিভার্সিটি जों फरायहैनानै आबो ताबो आबादथ' जोंना रमान सारा बा बांला सारा बा देवनागरी सारा उंगला के जों थागि दंनाय तो आनी একটা न অনুরোধ दंनाय जे भाषा न কোনো দিন তাই একটা ভাষা চাপগিরি মাইয়া आबोनि प्रमाण जों 71 बांग्लादेश जों नखा तो आबोनि प्रमाण जों 71 बांग्लादेश जों नखा तो काजे त्रिपुरानि क्षेत्रे ककबरनि क्षेत्रे सेम न चिनी ऊपर केवल चापुक रिनानी केवल साहस बकरी और केवल इच्छा खले चापुक रिना नाया विशेष खले आगामो साइमान आं जेहेतु बीजेपी दल तो चिनी बीजेपी नायो चिनी भारत बर्षनि जत आंचलिक चिकन चिकन कक लैंग्वेज दङ आबोनि डेभलपमेन्ट हो और तब कक बरकनो इनक्लुसन थिमना अनु प्रमाण तो कजै अब केवल हाइकेताना थो जे कक बरक तै बांग्लानि साकाव हिन्दीनो चापुग्रिना नाय अब कोनो मतेया हिन्दी सानाय गोबां जों जदि हिसाब खालामो कयेक कोटी चिनी भारतबर्ष सेम हिन्दीनि बिरुद्धे साउथ इंडिया तामिल तेलुगु बरं साउथ तो अमा आसले हाइया जेहेतु जिकुनो एक संख्या तंगाके प्रशासन कक सानायनि बरं बेसि तंगाके आबो एक प्रभाव फैयो तो त्रिपुरा सेम आवनो चिनी बिसिंबो कक बरंनि बिसिंबो तो जों नुगै दङ केवो साव ना जोंले कक बरक सानाया तो आरो जों थाङै लाब करे जों जेटा जों मान दङ तब राज्य सरकार जोंना दुटा भाषा स्वीकृति जाय एकटा बांग्ला एकटा कक बरक तले जों जरा कक बरक साव जों कक बरक सरकारि लैंग्वेज चिनी अम कक चिनी न कक खिनि जों बसिन जों आगमन तो काजै क्रिटिसिजम जेमा आं सुदूर रिक्वेस्ट खालामो जों अनेक बरक आनो अनेक भाबे समालोचना खालामो किन्तु सामु काहाम खैके आवनिबो प्रशंसा मानन दरकार तो काजै आगामन बगे ना हामबायाफोर जारा कक बरन बगे सामु तां दंगो जतन ना हामबायाफोर अनेक तंथमानि ककमो